প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম, আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। দর্শক, কলকাতার একবারে বালিগঞ্জ অ্যাসেম্বলিতে আবার একটা ইলেকশন হতে চলেছে, বাই ইলেকশন। কারণ আপনারা জানেন যে সেখানে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিল সুব্রত মুখার্জি এবং তিনি প্রয়াত হয়েছিলেন। সেই কারণে সেখানে অ্যাসেম্বলিতে আবারও বাই ইলেকশন করতে হচ্ছে এবং সেখানে টিএমসির টিকিটে প্রার্থী হচ্ছেন বাবুল সুপ্রিয়, যিনি এর আগে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে একেবারে এমপি হয়েছিলেন। তিনি দল ত্যাগ করেছিলেন এবং তারপর তিনি আবার প্লেইং 11-এ খেলতে চান বলে টিএমসি জয়েনটা করেছিলেন। তারপর তাকে যেটা খবর, দর্শক, বালিগঞ্জ যে অ্যাসেম্বলি সেখানে বাই ইলেকশনে টিএমসি বাবুল সুপ্রিয়কে প্রার্থী করছে। কিন্তু সেখানে সিপিএমের যিনি প্রার্থী হচ্ছেন তার নাম হচ্ছে সায়রা হালিম। আমি আপনাদেরকে সরাসরি কথা বলবো, তার সঙ্গে আপনাদেরকে দেখাবো। দর্শক, সায়রা হালিমকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন ফুয়াদ হালিম, ডক্টর ফুয়াদ হালিম তার ওয়াইফ। এবং আপনারা জানেন যে ডক্টর ফুয়াদ হালিম এবারের যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল সেখানে কিন্তু সিপিএম ক্যান্ডিডেট হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কিন্তু সেই জায়গায় এবার তার ওয়াইফ সায়রা হালিম তিনি কিন্তু একেবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং যেটা টিএমসি ক্যান্ডিডেট বাবুল সুপ্রিয়, সেখানে দেখা যাক বিজেপির কে প্রার্থী হন। সায়রা দি, বলিয়ে যে আপনি তো বাংলা তো আপনি ভালোই বোঝেন এবং বলতে পারেন। আমি লিখতে পারি, পড়তে পারি। और আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, নমস্কার, হোলির আনন্দ দিবসে শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে। কিন্তু এবার তো আপনি যেভাবে লড়াইয়ে নেমেছেন, ভোটের লড়াই, মানে যদিও আপনার হাজব্যান্ড লড়াইয়ে ছিলেন, সে সময় হয়তো ইলেকশনের দায়িত্ব সামলেছেন বা প্রচার হয়তো ছিলেন, এবং আপনি একটা বিরাট পরিবারের পুত্রবধূ। আমরা জানি যেটা যিনি স্পিকার ছিলেন হাসিম আব্দুল হালিম, তার পরিবারের। তো রাজনীতির সঙ্গে একটা কানেকশন আপনাদের আছে প্রথম থেকেই, সেটা আমরা জানি। কিন্তু এবার সরাসরি লড়াইয়ে নেমেছেন, সেটা কতটা টাফ? টাফ আমি বলবো না, আই উইল সে এটা চ্যালেঞ্জিং एक्सपीरियंस আছে। तो मेंटली मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि जो आगे चुनौती होगा उसे कैसे फील्ड में लिया जाए। और हम लोग পুরোর আমি কোशिश করছি, আমি প্রয়ত্ন করছি। एंड आगे है जो है गॉड इज देयर, দেখা যাবে কি হবে। কিন্তু এবারে যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল 21-এর যে বিধানসভা নির্বাচন, সেখানে তো সিপিএম ক্যান্ডিডেট হিসেবে আপনার হাজব্যান্ড ফুয়াদ হালিম, ডক্টর ফুয়াদ হালিম তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু খুব বেশি তো ভোট পাননি, ভোট শেয়ার খুব বেশি ছিল না। তো সেই জায়গায় আপনি আবার লড়াই করতে নেমেছেন, মানে মানে জেতার কি স্বপ্ন দেখছেন? উইন কি করবেন? সে পার্টি আমাকে নমিনেট করেছে, তো দে হ্যাভ সামথিং ইন মাইন্ড কে উননে সোচা কে they wanted a face beyond party lines and beyond what you call religion line. तो कोशिश तो यही रहेगी कि सबका जो है सहयोग मिले ताकि बालीगंज कंस्टिट्यूएंसी में कुछ अच्छा काम कर सके। আপনি তো অলরেডি ক্যাম্পেন শুরু করে দিয়েছেন, যেটা আমি খবর পাচ্ছিলাম। তো পাবলিকের কাছে আপনি যাচ্ছেন, কিন্তু পাবলিককে কি বলছেন, কেন আপনাকে ভোট দেবেন? কি অনেক সমস্যায় আছে বালিগঞ্জ কনস্টিটিউয়েন্সি। আপনি তো জানেন খুব বড় কনস্টিটিউয়েন্সি और মিক্স কনস্টিটিউয়েন্সি আছে, হাই রাইজেস ওইখানে আছে, স্লাম এরিয়াতে আছে অনেক। तो समस्याएं भी गंभीर আছে, दैट वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, रोजगारी का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। और अभी समस्या ये है कि बच्चे अभी 2 साल से ऑनलाइन स्टडीज कर रहे थे, अभी वो ट्रांजिशन लेके क्लासरूम में जाएंगे। तो अभी सबसे पहले अहम फैसला ये होगा कि उन लोगों का जो वैक्सीन है या नहीं है। और वैक्सीन इक्विटी की जब बात होती है तो हम लोग वैक्सीन इक्विटी की कोशिश करेंगे कि 12 इयर्स एंड अबव को बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन दे के थोड़ी सुविधा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मसला है। तो बेरोजगारी और को हम लोग चाह रहे हैं कि उस ज्यादा से ज्यादा युवकों को जॉब्स मिले। और पैंडेमिक में बेटर हेल्थ फॉर ऑल एक होता है कि हेल्थ इक्विटी, बिकॉज अभी पैंडेमिक में देखा कि कितने फैमिलीज जो है बर्बाद हो गई बिकॉज देयर वाज द लॉस ऑफ लाइव्स। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक रेडीनेस होनी चाहिए टू फाइट द पैंडेमिक, अगर ऐसा कोई। एंड द चिल्ड्रन शुड बी स्कूल रेडी, बिकॉज 2 साल जो है बहुत कीमती होते हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, ऑनलाइन ये लोग लिए। तो
तो उनको ट्रांजिशन करने में वापस जो है काउंसलिंग होनी चाहिए मेंटल हेल्थ की, बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस रियल स्कूल, दे बीन अटेंडिंग ऑनलाइन स्कूल्स। तो ये सब कुछ मामले हैं। विमेन की भी सिक्योरिटी की इश्यूज हैं, विमेन एम्पावरमेंट की इश्यूज में भी है, और मैं जेंडर राइट्स के ऊपर बहुत टाइम से काम कर रही हूँ। तो जेंडर राइट्स की भी इश्यूज भी अहम इश्यूज हैं। ऊपर से महंगाई बहुत बढ़ी है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम आपको पता है, वो सब एक बहुत अहम मुद्दे हैं जिन पे हमें आवाज उठानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, एक यहाँ पर एक सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है बंगाल में, जो पहले कभी नहीं हुआ। और यहाँ पे कम्युनल कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कम्युनल मुद्दे पे जो है इलेक्शंस लड़ रही हैं। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि यहाँ पे एकता हो, भेदभाव नहीं हो, और लोग सब मिलकर एकता से रहें और भाईचारा से रहें। तो ये सब बात को लेके आई एम अ लिटिल पैशनेट अबाउट दीज इश्यूज कि हम लोग जो है सांप्रदायिकता का शासन ना करें। We should preserve the secularism and democracy, keeping the constitution in mind. संविधान को हम लोग जितना ज्यादा हो सकता है उनके वैल्यूज को बचाएं। यही हम लोग की कुछ अहम आगे चुनौतियां हैं। কিন্তু সারাজি আপনি তো যে অ্যাসেম্বলিতে মানে কন্টেস্ট করবেন বা করছেন, অলরেডি প্রচার নেমে পড়েছেন, সেখানে অনেক মুসলিম ভোট রয়েছে, মাইনরিটি ভোট প্রচুর রয়েছে আমি জানি, কিন্তু বা টিএমসি তারা তো মানে বোঝে যে মাইনরিটি ভোট হচ্ছে তাদের একটা ফিক্সড ডিপোজিট ভোট ব্যাংক। তো সেখানে আপনি এই সেকশনের ভোটটা কত পেতে পারেন, মাইনরিটি সেকশনের? See, I will appeal to the all sections of my voters there, not just the minorities. Minorities के लिए मैंने काम किया हुआ है, बिकॉज ये कम्युनिटी डिसएनफ्रेंचाइज रही। एनआरसीसीए में मैंने बहुत एक अहम हिस्सा लिया था, बहुत महीनों महीनों मैंने प्रोटेस्ट किया था ये एनआरसीसीए के खिलाफ। कलकत्ता में ही नहीं, दिल्ली में भी बहुत मैंने एक्टिव रोल लिया है एनआरसीसीए मूवमेंट में, बिकॉज दिस इज टू इंश्योर दैट यहाँ पे कोई डिसएनफ्रेंचाइज ना हो, बिकॉज इट वॉज अ ब्लैक लॉ, इट वॉज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। हमने देखा है कि फार्मर्स लॉ फार्म लॉज कैसे रिपील हुए हैं। तो आगे भी यही कोशिश हो कि जो भी ब्लैक लॉज हैं और जो किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये सब लॉज जो है रिपील होने चाहिए। और इसमें जो है मैं एक अहम भूमिका जो है एक अहम रोल लूंगी इसको करने में। না না, আমি আমি একটা পরিষ্কার হতে চাইছি সায়রা হালিম, সেটা হচ্ছে যে টিএমসি কে ভোট না দিয়ে আপনাকে কেন ভোটটা দিবে? টিএমসির বিরুদ্ধে আপনি অ্যাকচুয়ালি কি বলতে চাইবেন? देखिए আমি जो আমার অপোনেন্ট আছে, আমি কি বলবো, I mean it's better not to talk because I don't believe in any negative campaign। मैं अपने काम के बारे में बात करूंगी, और पार्टी के क्या उद्देश्य हैं और हम लोग के क्या आइडियोलॉजी है और आगे का क्या हम लोग का दृष्टिकोण है, क्या विजन है, उसके बारे में बोलूंगी। बाकी कौन क्या करता है सबके सामने है, और एवरीथिंग इज देयर, इज वेरी क्लियर कि किसने क्या कहा है, किसने नहीं कहा है, वो सबके सामने है। और लोग आजकल समझदार हो गए हैं, दे इंटेलिजेंट, दे नो हु दे आर वोटिंग फॉर, हु दे आर नॉट वोटिंग फॉर। तो बस विनती ये रहेगी कि एक मुझे मौका दें कि मैं अपने जो मेरे वोटर्स हैं बालीगंज के, उनके साथ में खड़ी रहूं इन देयर टफ टाइम्स एज वेल एज गुड टाइम्स, गुड टाइम्स। সারাজি, আজকে তো আপনাদের যে সিপিএম এর যিনি রাজ্য সম্পাদক হয়েছেন মোহাম্মদ সেলিমের সঙ্গে কি কথা হয়েছে? অনেক খুশি হলো। হি ইজ আ ডিজার্ভিং পারসন, আই থিংক হি হ্যাজ আ রাইট ভিশন টু টেক দ্য পার্টি ফরওয়ার্ড। মানে কথা কথা হয়েছে আপনার সঙ্গে? কথা হয়েছে 2 दिन आगे, अभी तो नहीं हुई है बात, बट आई विल टॉक टू हिम। আমি আর একটু পার্সোনালি জানতে চাই যে আপনার সঙ্গে কলকাতার কানেকশন কিভাবে, আপনার বেড়ে ওঠা কোথায়, আপনি একটা খুবই একটা রিনাউন্ড পরিবারে আপনার জন্ম, যেটা আমরা জানি, আপনি তো ওটা একটু বলেন ডিটেলস। আমি কলকাতায় জন্মেছি, और আমার বাবা সেনায় আর্মি অফিসার ছিল, লেফটেন্যান্ট জেনারেল রিটায়ার হয়েছে। তারপরে
he was the vice chancellor of Aligarh Muslim University 5 বছর, and so I have a long association with Kolkata. Then I got married in Kolkata. Amar BA hoyeche 2000 te, and since then I've been in Kolkata. And कोई मेरे से अगर पूछता है आप कहाँ के हैं, मैं कहती हूँ हम कलकत्ता के हैं, क्योंकि मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और हर 2 साल 3 साल बाद मेरे फादर का तबादला होता रहता था, ट्रांसफर होता रहता था। तो मैंने अपना स्कूलिंग एक बोर्डिंग स्कूल में करा है, लॉरेंस स्कूल लवडेल ऊटी में। फिर मेरा ग्रेजुएशन सोफिया कॉलेज अजमेर से रहा है। फिर कलकत्ता के मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। तो कनेक्शन बहुत सालों से है। यहाँ पैदाइश मेरी कलकत्ता से ही है, और शादी भी मेरा यहीं पे हुआ है कलकत्ता में। मेरी 2 बेटियां भी यहीं पे पैदा हुई हैं। तो दिस इज माय होम, दिस इज माय सिटी, दिस इज माय लैंड। অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ কে হয়? আমার কাকা, আমার বাবার ছোট ছোট ভাই। এমনি এমনি আপনার সিনেমা দেখেন, আপনার বেস্ট অ্যাক্টর কে? बेस्ट एक्टर আমার কাকা obviously, then শাহরুখ খান। আর আপনি প্রফেশনালি কোনো ছিলেন, কোনো পেশাতে ছিলেন? हाँ, I was in corporate career for 16 years. I was a training manager, senior training manager with multinationals. मैंने इन्फोसिस टेक्नोलॉजी पुणे में काम किया हुआ है, विप्रो कोलकाता में काफी सालों से काम किया हुआ है, वेबल कोलकाता में काफी सालों से काम किया हुआ है, और बाकी भी कॉर्पोरेट कंपनीज है। मैंने ट्रेनिंग, लर्निंग, डेवलपमेंट रोल्स में 16 साल कॉर्पोरेट करियर मेरा रहा। ওকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। সায়রা হালিম সরাসরি ছিলেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, আপনি নিশ্চয়ই ধন্যবাদ। ক্যাম্পেইন করবেন এবং তারপর আবার নিশ্চয়ই নজর রাখবো, তারপর রেজাল্ট কি হয় সেটাও দেখবো। ভালো থাকবেন, ভালো থাকবেন। দর্শক, সরাসরি ছিলেন সায়রা হালিমের, আমি আপনারা দেখানোর চেষ্টা করছিলাম এবং তার সম্পর্কে জানলাম, তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানলাম, আপনাদেরকেও জানানোর চেষ্টা করলাম। দর্শক, যদি কিছু বলা থাকে নিশ্চয়ই আপনারা কমেন্ট করবেন কমেন্ট বক্সে। নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।